सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लंदन की अदालत ने मेजर आदिल राजा को ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हत्या इज्जत के मुकदमे में 6,100 पाउंड मजीद जुर्माना कर दिया। इस तरह अब तक उनको कोई 30,000 पाउंड जुर्माने हो चुके हैं जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर को मिले। ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने आदिल राजा पर लंदन की अदालत में हत्या इज्जत का मुकदमा किया था, जब आदिल राजा ने उनके खिलाफ ट्वीट्स और स्टोरीज की। अब आदिल राजा इस मुकदमे से राह फरार अख्तियार कर रहे हैं, अदालत में पेश नहीं होते। हैरानगी की बात है, वो कहते हैं मैं लंदन की अदालत में महफूज नहीं। पहले कहते थे जी लंदन सबसे महफूज जगह है, लंदन में तो बड़ी कानून की अमलदारी है, लंदन के में वो सड़कों पर फिरते हैं, लंदन में वो शॉपिंग करते हैं, लेकिन लंदन की अदालत में आने को तैयार नहीं। वहाँ आने के लिए वो कहते हैं मुझे बड़ा खतरा है, वहाँ खतरा है। अब वो क्या कहते हैं मेरी ज़ूम पर आप जो है मेरी एविडेंस रिकॉर्ड कर लें, उसमें भी डिलेइंग टैक्टिक्स करते हैं, दरखास्तें देते हैं, उनको जुर्माने होते हैं। ये 30,000 पाउंड कोई भी हत्या इज्जत का फैसला नहीं हुआ है। वो अलग जुर्माना होना है जब मुकम्मल केस का फैसला होगा, उसमें अगर वो कसूरवार ठहराएँगे जाएँगे तो उनको एग्ज़ेम्पलरी पनिशमेंट होगी, वो एक बड़ा जुर्माना उनको होना है। ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स के जुर्माने हैं जो उनको हो रहे हैं, जो अब ये 6,100 पाउंड हुआ है, पहले जो जुर्माने हुए हैं, तो ये 30,000 पाउंड तो उनको डिलेइंग टैक्टिक्स के जुर्माने हुए हैं कि वो मुकदमे को लंबा करना चाह रहे हैं। वैसे तो आप देखिए अब लंदन में अगर आप मुकदमा लंबा करें तो आपको जुर्माने होते हैं, पाकिस्तान में तो जितना मर्ज़ी लंबा करते रहें, कोई पूछता ही नहीं। लेकिन ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने लंदन में आदिल राजा को इबरत का निशान बनाया। आदिल राजा को उन्होंने बताया है कि लंदन की अदालत से वो भगौड़ा है। वो सिर्फ़ पाकिस्तान का भगौड़ा नहीं है, वो लंदन की अदालत का भी भगौड़ा है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, वो सारा वक़्त झूठ बोलता रहता है। अब जब कोई अदालत में लेके गया है तो उसके पास अपनी बातें साबित करने के लिए तो कोई सबूत है नहीं, लिहाज़ा वो भगौड़ा है, वो अदालत में पेश नहीं होता। दूसरा, इस मुकदमे को उसने ना लंबा इसलिए भी कर रहा है कि इसको उसने आमदन का ज़रिया बना लिया। अब ये 6,100 पाउंड इकट्ठे हुए हैं, वो इनके फिर लंदन में चंदा माँगना शुरू हो जाएगा और हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त निहायत अपनी जहालत में उसको फिर चंदा देना शुरू कर देंगे। भई आप पीटीआई वाले उससे पूछें चंदा देने से पहले, भाई तू अदालत च पेश क्यों नहीं होंदा? तू उत्थे जाके मुकदमा लड़दा क्यों नहीं? ये जुर्माने तुझे इसलिए हो रहे हैं कि तू डिलेइंग टैक्टिक्स ले रहा है, ये कुछ मेरा मतलब है जुर्माने इसलिए तो नहीं हो रहे कि तूने कुछ सच बोला है। ये जुर्माने तो इसलिए हो रहे हैं कि तूने झूठ बोला है और अब तेरे पास झूठ का कोई सबूत नहीं है, तो क्या उसको जो चंदा दे रहे हैं वो झूठ छुपाने का चंदा दे रहे हैं? मतलब जो लोग उसको चंदा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल झूठ के दिफ़ा का चंदा दे रहे हैं, वो कुछ सच की सरबुलंदी का चंदा नहीं दे रहे, वो झूठ के दिफ़ा का चंदा दे रहे हैं, झूठ की सरबुलंदी का चंदा दे रहे हैं, तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब इस मुकदमे का फैसला होगा और एक बड़ा जुर्माना आदिल राजा का होगा, तो उसके लिए लंदन में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतने पैसे वो कहाँ से कितना चंदा इकट्ठा कर लेगा? इतना चंदा नहीं इकट्ठा होना और आहिस्ता-आहिस्ता उसको चंदा देने वाले लोगों की तादाद भी कम होती जा रही है। बहरहाल, ये एक मिसाल है कि देखें आदिल राजा झूठ बोल रहा। पहली बात ये जो एस्टेब्लिश हुई है, ये आदिल राजा झूठ बोल रहा था जब उसको एक फौजी अफ़सर अदालत में लेके गया है, तो उसके पास अपने झूठ झूठ को दिफ़ा का कोई रास्ता नहीं है, उसको जुर्माने पे जुर्माना हो रहा है। उस वो सच नहीं बोल रहा था। सबसे बड़ी बात है कि ये बात समझ आनी चाहिए कि वो झूठ बोल रहा था, वो सच नहीं बोल, और उसके उसके पास अपने झूठ का कोई दिफ़ा नहीं, कोई सबूत नहीं, लिहाज़ा लोगों को अब ये देखना चाहिए कि आदिल राजा लंदन की अदालत से एक झूठा डिक्लेयर हो रहा है। हर पेशी पे उसको जुर्माना हो रहा है, हर पेशी पर उसके झूठ पर मोहर लग रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस केस को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। पूरी कौम को ब्रिगेडियर राशिद नसीर के साथ खड़े होना चाहिए। ये सच और झूठ का केस है। हम सबको अपनी जो हिमायत है वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर के साथ रखनी चाहिए। वो बड़ी हिम्मत का काम कर रहे हैं कि लंदन की अदालत में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी आदिल राजा को अदालत में घसीटा है और वहाँ उसको उससे झूठ और सच का फैसला करवा रहे हैं। वरना अक्सर हमारे लोग रिटायरमेंट के बाद घर चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब करने का क्या फ़ायदा? लेकिन ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने एक मिसाल कायम की है कि उन्होंने कहा है कि सच तो सच है और झूठ झूठ है, जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं हुआ तो मैं आदिल राजा को माफ़ क्यों करूँ? बहरहाल, हमें उम्मीद है कि एक दिन आदिल राजा पाकिस्तान की अदालत में भी पेश होगा। हम समझते हैं एक दिन वो पाक मिलिट्री कोर्ट से जो उसको सज़ा हुई है उसमें उसको पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा।
اور وہ پاکستان میں آ کر کیفر کردار تک پہنچے گا، کیونکہ جب یہ لندن کی عدالتوں سے جھوٹا ڈکلیئر ہوگا، جب یہ لندن کی عدالتوں میں اس کو سزا ہوگی، پھر اس کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اور یہ واپس پاکستان آئے گا، اور اس کے بعد پاکستان آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آرمی چیف کا اوورسیز کنونشن سے خطاب ابھی تک لوگوں میں زیر بحث ہے اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے۔ تحریک انصاف کے دوستوں پر، یوتھیوں پر تو یہ خطاب جو ہے نا بجلی کی طرح گرا ہے اور وہ سکتے میں ہے۔ پورے یوتھی جو ہے نا اس خطاب کو سن کر سکتے میں، وہ کہتے ہیں کانٹے کی طرح چبھا ہے دل اژدہا میں۔ یوتھیوں کی تو میرا مطلب ہے کہ اس نے سیاسی موت واقع کر دی ہے اس خطاب نے۔ یوتھیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، نہ ان کی سوشل میڈیا پہ کرٹیسزم کا کوئی جواب ہے، نہ بلوچستان کی دہشت گردی کو جو ہیروئک امیج دیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے۔ آپ کو یاد ہے جعفر ایکسپریس میں ساری پی ٹی آئی جعفر ایکسپریس کے دہشت گردوں کے ساتھ، ہائی جیکرز کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، ان کا سوشل میڈیا ایسے لگ رہا تھا جیسے پی ٹی آئی نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہائی جیکرز کا مقدمہ تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا لڑ رہا تھا، شہداء کی ہو کچھ ہو، تو اس پر آرمی چیف کا موقف اور دہشت گردوں کے حوالے سے آرمی چیف کا جو عزم ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے جو انہوں نے پالیسی دیا ہے، ہارڈ اسٹیٹ کا تصور دیا ہے، وہ اس نے ہر پاکستانی کو امید دی ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو شکست دے سکتے ہیں، یہ کوئی آخری دہشت گرد نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آرمی چیف کی تقریر کے بعد اختر مینگل صاحب بھی اپنا جو دھرنا ہے وہ چپ کر کے بس کر کے پتلی گلی سے نکل گئے ہیں۔ آرمی چیف کی تقریر کا اثر اتنا ہوا ہے کہ اختر مینگل جو کل تک کسی کی بات نہیں مان رہا تھا، اس نے آرمی چیف کی تقریر سنی اور اپنا دھرنا ختم کر دیا، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے جو ماہرنگ بلوچ کی رہائی کے لیے اپنا دھرنا دیا ہوا تھا وہ ختم کر کے وہ بوریا بسترا لپیٹ کر واپس گھر کو چلے گئے۔ اسی طرح اور لوگ بھی جو ہیں میرے خیال میں جو سمجھ رہے تھے کہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، ان کو آرمی چیف کے ساتھ کی تقریر سننی چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان دہشت گردوں کے لیے پاکستان کی ریاست پاکستان کوئی رعایت نہیں کرے گی، اور ان کے لیے میرا مطلب ہے کہ آخری حد تک ان کا پیچھا کیا جائے گا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بلوچستان اس وقت حکومت کی جو ہے نا اولین ترجیح میں ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت جو پیٹرول کی لیوی سے بھی جو پیسے آ رہے ہیں وہ بلوچستان کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ سڑکیں بلوچستان میں بن رہی ہیں، ترقیاتی منصوبے بلوچستان میں ہیں، نوجوانوں سے بات بلوچستان میں کی جا رہی ہے، اسکالرشپ بلوچستان میں دیے جا رہے ہیں۔ پھر سے بلوچستان کی محرومیاں دور کرنے کے لیے پوری ریاست اپنے وسائل خرچ رہی ہے اور دہشت گردوں کو مارنے کے لیے بھی پورے وسائل خرچ رہی ہے۔ میرے خیال میں جو بلوچ دہشت گردوں کے سیاسی حامی ہیں ان کو بھی اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے کہ فی الحال آرمی چیف کی تقریر نے ان پر واضح کر دیا ہے کہ اب ان کی دکان یہاں پر کوئی چلنے والی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی اب وہی سلوک ہوگا جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا کسی کے لیے کوئی